Gusto pa ka guys nga magkaroon ng chance na mag-viral ang imuhang mga video. So buhatan ni guys kay tudloan ta mo ug unsaon. So dapat kabalo ka ni guys. So bago nimo ni tan-awon guys, palihog og share og like og comment na lang pod sa atong video karong buntaga. So mao ni kuan guys kasagaran ang uban tigid mo viral lang video guys kay ngano man wala man ni na turn on guys, dapat i-turn on nimo ni guys. So mao ni pinaka-importante guys nga masabtan sa nagkalain-lain nga lugar ang imuhang video. So ang una nimong buhaton guys mao ni, so tan-awa og tarong guys kay ato nang tutorial sa inyo ano kung saon. So nga niya ra pagbuhat guys, tan-awa niyo guys og ayaw kalimti pag-share o pag-like ug kanang wala pa nakapalo guys, papalo na lang pod. So mao ni buhata guys. Una nimo buhaton guys, adto ka sa imong Facebook. Pinduta ay imong Facebook kana. So ato lang hinahinayon guys para kabalo mo guys no. So pag adto nimo sa Facebook, pangitaon nimo ay imong profile kanang na ay 3 lines kana guys. Pindutan ng na ay 3 lines guys kanang sa kilid kani guys. Pagkahuman na guys. So napindot na nimo ng na ay 3 lines guys. So adto ka sa settings. So pangitaang settings guys. Tapos ug imo na makitaan guys. Imo na siyang pinduton guys kana mao lang settings guys. Tapos pangitaon nimo ang kuan diri guys kanang ginatawag nga language and region no. Tara guys kanang language and region kani guys. Pinduton nato na guys. Pagkahuman pangita pud guys ang ginaingon nga share your post in multiple language. Kani pinakaubos guys kana. So i-turn on nimo na guys. So kani ako guys naka-turn on na guys no, tanawa guys naka-turn on na siya guys. Dila na to kinahanglan pinduton. So daghang salamat guys. Punta kabalo mo og namoy na learning karong adlaw. So palihog ko pala. So mao to atong tutorial karong buntaga guys. Unta namoy nakat-on ano, palihog ko pa-like ug pa-share. Ug ayaw kalimti pag-comment sa ubos guys para mabalikan ta mo. Daghang salamat.